Ug talent lay hisgutan wa adyoy makatupong aning mga tawhanan ni. Grabe nahurot jud akong bilib aning talent mga tawhanan ni. Dili na mangagi og dalan, pilion pang lisod adto naagi sa ibabaw. Ngani nga talent mao man daw ni gitawag nila og parkour kanang tumbling ba bahalag mga hulog mga bali basta kay makatumbling lang. Ug dili lang puday puro tumbling ni na puday ambak-ambak sa ibabaw sa building ni sipiat ka ni gamay patay jud ka adto ka puniton sa ubos tanawar ko niyang gibuhat. Kung inaani nga klase nga tawo mangawat sa imong balay na di na jud ka kagukod asa ka kapadulong punitong ka kung magukod ka ani siya ha. Mao ni silang klase nga tao nga di jud mahadlok mga piang kay bisag unsa ka lisod moambak man gyud. O tanawan ning isa naitarong dalan at jud sa lisod mailhan jud mo nga hanas na jud sila ug di na jud sila mga hadlok ug ikaw kay saktong talent ayan na lang jud apil-apil ani. Parehasan ning isa nga hasta kalayo ayang giambakan gamay sipiat ni mo ani tusok jud mong lubot ani. Ang nabiliban lang jud nakuha nila hasta kagahay sa mga tail bisan pag unsa kalayo ang giambakan ang tail hasta jud kapugong. Pero para sa tuwa nga wa jud tayo talent pati paglakaw mapandol man gani matakilpo na dayon ang tail hasta humuka pero para sa ilaha easy ra kayo sa ilaha. Ano ni klase nga tao nga nindot padaghanon kay mo ni pagkukuron ng mga kawatan ug mga tulisan. Parehas ani yang gibuhat gamay sipiat ni mo ani mong lubot jud ani partadyong tuhuga. Nahurot jud akong bilib sa talent aning mga tawhana napay isa nga mura ra gaduyan-duyan ang PC nga hastang gamaya. Pero kita pati sa duyan mahulog pa man gani. Napay isa nga inigtanaw nimo sa ubos ang mga sakyanan hasta nang gamaya mohambak pa bakla ka na. Unang ganahan ko mo tan-awan ng mga tawhana ni kay makalingaw man pud.